تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا، تیرے ٹکڑوں پہ گزارا میرے جیسوں کا، در بدر میں در بدر میں پھروں ایسا نوازا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ سسکیاں میں محمد کے شہر تک پہنچے، سسکیاں میں محمد کے شہر تک پہنچے، یا خدا سوز میرے غم کو نرالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، کھو نہ جائے کہیں دنیا کے اندھیروں میں ضیا، کھو نہ جائے کہیں دنیا کے اندھیروں میں ضیا، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے ضیا ایسا اجالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اس کڑے وقت میں اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محترم محمد ابوبکر محمدی صاحب۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین مکرم، آج کا پروگرام طہارت رمضان کے پلیٹ فارم سے ہم تمامی احباب آپ کے لیے لائیو نشریات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں اپنے تمام محبان سے جو ہمیں لائیو نشریات کو دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، کہ میں کسی پرابلم کی وجہ سے دیر سے پہنچا ہوں۔ جتنے بھی دوست احباب جو کمنٹس میں رائے دے رہے تھے اپنی، اور جو احباب ہمیں تعریف دے رہے تھے، اللہ کریم تمام کو سلامت رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بیرون ملک سے جو احباب ہمیں سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لائیو نشریات کو شیئر کر رہے ہیں، تمام کو ہم اپنی دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے وطن سے دور بیٹھے وہ لوگ ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اپنی محبتیں بکھیر رہے ہیں، اللہ کریم تمام کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج کے پلیٹ فارم پر بڑی خوبصورت ثناء خوان اللہ رب العزت نے بڑی حسین آواز سے اور بڑی دل نشین آواز سے نواز رکھا ہے۔ آپ کے سامنے کلام بھی پیش فرما رہے تھے جناب محترم عزت مآب محمد ابوبکر محمدی سنتو صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا میں دلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے
कीमती लम्हात में से चंद कीमती लम्हात हमें अता कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद वक़ार अली कादरी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे कारी कुरान कारी मोहम्मद नईम अरशद नेमी साहब, आप तिलावत कलाम रहमान से हमारे तहारत रमज़ान के प्लेटफॉर्म से आगाज़ कर रहे थे। अल्लाह करीम आपको भी बेबहा बरकतें अता फरमाए। हमें ज्वाइन किया है नात के दौरान इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद मुज़म्मिल कादरी साहब ने। अल्लाह करीम आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो मेरे गैर मौजूदगी में होस्टिंग कर रहे थे। अल्लाह करीम आपको इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। सामईन मुकर्रम, ये लाइव नशरियात हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे दरगुजर कीजिएगा, और जो चीज़ अच्छी लगे, जो कलाम अच्छा लगे, उसे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक चैनल पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जहाँ तक हमारी नशरियात नहीं पहुँच रही वहाँ तक हमारी नशरियात पहुँच सकें। आइए चलते हैं अपने अगले सनाखान की जानिब और अपने भाई मोहम्मद अबू बकर मोहम्मदी साहब से भी चंद बातें भी करेंगे, कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे, इनसे इनके हालात ज़िंदगी पूछेंगे। नात खानी का सिलसिला कहाँ से शुरू किया, किन से सीखा और कहाँ कहाँ तक आगे ये नात खानी को पहुँचा रहे हैं, ये इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। मैं अपने बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद मुज़म्मिल कादरी साहब से इल्तमास गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, करीम आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी नात को हमारे सामईन की नज़र फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। आज बड़े प्यारा कलाम है जो कि नाज़रीन की फरमाइश भी थी, तो पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, 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 खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए, खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए, गुलाम ज़ाहिरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ाहिरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ाहिरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजे तनी निस्बत से ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत से ही मेरे काम आए। जो मदीना पाक जाते हैं वापस आना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो किस ख्याल से वापस आते हैं। मैं इस यकीन से आया उनके रोज़े से, हाँ मैं इस यकीन से आया उनके रोज़े से, हाँ
करیم आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें अकीदतें निछावर कर रहे थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद मुजम्मिल कादरी साहब। सामईन मुकर्रम हमारे स्टूडियो में मौजूद, तहारत रमज़ान के प्लेटफॉर्म पर मौजूद बड़ी ही खूबसूरत सना खान जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी दिलनशीन आवाज़ से नवाज रखा है। खुश इल्हान सना खान हैं, फसीहुल लिसान सना खान हैं, बेबहा शागिर्द भी हैं और ये कहाँ कहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम की सना खानी पहुँचा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह वकार भाई से इनका कलाम भी समाप्त करेंगे। आइए बात करते हैं मोहम्मद अबू बकर मोहम्मदी संतू साहब से कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, तहारत रमज़ान के प्लेटफॉर्म को चार चांद लगाए। अल्लाह करीम आपको बेबहा बरकतें अता फरमाए। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपको कितना अरसा बीत चुका है सनाखानी करते हुए, और घर में कोई ऐसा फ़र्द था जो आपकी नात खानी के हवाले से कोई रहनुमाई कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक मरतबा फिर आपका भी और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी दोस्तों ने मोहब्बत फरमाई और मुझे आपने याद फरमाया। तो इससे पहले मुजम्मिल भाई से भी थोड़ी सी बात जो है वो खुली थी, लेकिन जो है वो आपका ज़रा मिजाज थोड़ा मुझसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए इंशाल्लाह मज़ा आएगा थोड़ा गुफ्तगू करने का। तो जहाँ तक ये आपका सवाल है मेरी नात से मुतालिक, तो साल की उम्र से जो है वो घर का भी हमारा ये जो तरीका था, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी बाबा अब्बास अली और वो उस्ताद कमरुज़्ज़मान बदरुज़्ज़मान साहब क्लासिकल बहुत बड़े माशाअल्लाह गायक हैं, उनके वो शागिर्द थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, यानी कि शुरू से ही माशाअल्लाह आपके घर में ही आपको तरबियत सनाखानी। मेरे वालिद साहब भी मेरे उस्ताद थे पहले, और उन्होंने माशाअल्लाह जो सारा मेरा मामला नात की तरफ मुझे मेरा रुख मोड़ा, माशाअल्लाह। मुझे हुजूर की नात की तरफ रग़बत तो आपकी माशाअल्लाह बड़ी कमाल की है, बड़े जामे कलाम पढ़ते हैं, मुस्तरद कलाम पढ़ते हैं। इसके हवाले से किसी से क्लास वगैरह ली या इसके हवाले से कभी किसी के पास जाकर रहनुमाई ली है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, रहनुमाई के बगैर तो सना खान बनता ही नहीं। बेशक ऐसे ही। तो पहले भी ये बात मैंने छेड़ने की कोशिश की, तो दोबारा ये अर्ज़ करता हूँ कि सना खान लफ्ज़ वैसे तो जो सरकार की नात पढ़ता है वो सना खान, वो सना खान हुजूर बेशक, की चाहे वो उसका तर्ज या उसकी लहन वो अच्छा हो या ना हो। और कबूलियत में भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये एक बड़ा बड़ी नुक्ता आपको आज थोड़ा सा बेशक ऐसे ही कि लाजमी नहीं कि जो बहुत अच्छा सुर में पढ़ रहा है वो कबूल है और जो बेचारा बेसुर है वो कबूल नहीं है। आजिज़ी देखी जाती है, इनकिसारी वो देखी जाती है, आपकी अंदर की नीयत देखी जाती है। सरकार की बारगाह में बड़े बड़े आवाज़ों वाले भी रह जाते हैं, वहाँ पे कोई सादा सा मलाक जो है वो नंबर ले जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके बारे से हमें ये देखना चाहिए कि हुजूर की नात, ये हम सबसे पहले सरकार के मकाम को देखना चाहिए कि उस हस्ती का मकाम क्या है जिसकी हम तारीफ करने जा रहे हैं। तो फिर उसका जब मकाम ही बराउल बरा है तो फिर हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए, बेहतर कलाम का इंतखाब करने के लिए, बेहतर अंदाज से उसकी पेशकश करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद तो करनी चाहिए। बेशक ऐसे, क्योंकि हक तो हम अदा नहीं कर सकते हुजूर की नात का, जिसकी तारीफ खुद रब कर रहा है, अदा हो भी नहीं सकता जी, जिसकी तारीफ मैं करूँ कि अल्लाह पाक कर रहा है, तो फिर आपके मेरे पास की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से, अच्छी पेशकश, अच्छे अंदाज में, अच्छे कलाम के साथ जो है वो अच्छे तरीके से उसको पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। उस्ताद मोहतरम के हवाले से जी तरफ आ रहा हूँ, और इन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो मुझे खातिर मैंने रखा। और मेरे वालिद साहब ने खुद मुझे, मेरे उस्ताद जी उस्ताद आसिफ अली संतू खान साहब माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन 8 साल हो गए, मैं उनका शागिर्द हूँ। शागिर्द क्या हूँ, बस उनकी खिदमत में मुझे पेश किया मेरे वालिद साहब ने साथ जाकर। तो और मेरी ये भी बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे उस्ताद जी के जो वालिद साहब थे मंजूर हुसैन संतू साहब, जी जी, तो पहले मैं उनका शागिर्द हुआ, फिर मैं उस्ताद जी का शागिर्द। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो मुझे दो सादतें हासिल हैं माशाअल्लाह। तो आसिफ अली संतू साहब के आप शागिर्द हुए, क्या आपके वो रिश्तेदार थे, ताल्लुकदार थे या हकदार थे या क्या सूरत? जी ताल्लुक रिश्ते का तो ऐसा कोई नहीं था मेरा कि रिश्ते के हवाले से मेरा कोई ताल्लुक हो, लेकिन अक्सर औकात जो है ना वो कुछ बातें इन चीज़ों से हट के भी जो सामने आती हैं। जी जी, तो मुझे शुरू से शौक था उस्ताद यूसुफ फतेह अली खान साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक नाम हुआ है यूसुफ फतेह अली खान, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा उस्ताद भी हैं, क्योंकि जो मेरे उस्ताद जी आसिफ संतू साहब वो उनके शागिर्द थे। तो इस लिहाज से मेरे दादा उस्ताद भी हैं यूसुफ फतेह अली खान साहब माशाअल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि शुरू से मुझे शौक था,
میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ یار جب تم بالکل چھوٹے سے تھے تو تمہیں صحیح طرح چلنا پھرنا بھی ابھی نہیں آتا تھا، تو گھر میں کبھی قوالی لگتی تھی خان صاحب کی تو میں تھوڑا سا ایسے وجن کی کیفیت میں جھوم جاتے تھے، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے، میں تو بچہ تھا یاد نہیں تھا، تو شروع سے وہ ایک گھر کا بھی رجحان تھا۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے باقاعدہ نعت شروع کروائی، مجھے نعت کے رموز بتائے، سر کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے، فن کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے الحمدللہ ہمارے یعنی کہ پراپرلی آپ نے کلاسز لی ہیں اس حوالے سے، نعت کو سیکھنے کے حوالے سے، اور ایک عرصہ ماشاءاللہ آپ نے آصف علی خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، 8 سال، جو آپ ان کے ساتھ کتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے؟ میں تقریباً 2-2.5 سال جو ہے وہ یعنی استاد جی کے گھر میں رہا ہوں، ان کے پاس ہی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، جب وہ کہیں جایا کرتے تھے تو آپ سے سلیکشن کروایا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ تو ان کی محبت ہے، ان کا بڑا پن، اس میں میری کوئی جو ہے وہ بڑائی نہیں ہے کہ وہ پیار کرتے تھے، تو وہ یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کی کمی تھوڑی ہے ان کو، تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ میں ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میرے پورے استاد خانے کو سلامت رکھے، جتنے بھی حضور کے نام لے ہوئے ہیں سرکار سب کی حفاظت اور یقیناً فرماتے ہیں، تو یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ہم جیسوں کو ساتھ جو ہے وہ رکھا اور محبت فرمائی، اور ابھی بھی الحمدللہ محبت فرماتے ہیں، تو یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ سرکار کا کرم ہے، سب سے بڑی بات یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ اچھا، آصف علی سمتو خان صاحب کے آپ شاگرد ہوئے، تو کیا قوالی کی طرف بھی رجحان وہیں سے پیدا ہوا، یا قوال جو آپ نے ماشاءاللہ قوالی شروع کی ہے آج کے دور میں، اور بڑے خوبصورت میں نے آپ کے کلام بھی سنے ہیں اور لائیو بھی سنے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ماشاءاللہ، ایک پروفیشنلی طور پر آپ قوالی کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی وہیں سے ہی آپ کو ملا تھا، یا صرف آپ نعت سیکھنے گئے تھے پھر وہاں سے جا کے آپ کو قوالی کا شوق پیدا ہوا؟ دیکھیں جی، جو تو تھا باقاعدہ کلاسیکل انداز سے سیکھنا، بات شروع کروں گا سیکھنے سے، اور پھر آپ کے اس سوال کی طرف بھی میں موو کروں گا۔ جو سیکھنے کی بات تھی وہ شروع سے ہی میرے گھر کا ایسا ماحول مجھے ملا، میرے بڑوں کا ایسا ماحول ملا کہ وہ شروع سے اس طرف رجحان تھا۔ لیکن جو قوالی کا مجھے باقاعدہ شوق جو ہوا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے آنا چاہیے، کیونکہ قوالی ہو یا نعت ہو ہے تو سرکار کی تعریف، بالکل ایسے ہی، بے شک ایسے ہی، قوالی میں بھی وہی کلام پڑھے جاتے ہیں، اولیاء اللہ بھی قوالی سنتے رہے ہیں، بے شک سنت کلام بھی قوالی کے اندر آتے ہیں۔ جی بالکل، اور بلکہ زیادہ صوفیاء اور اولیاء کے جو کلام پڑھے جاتے ہیں وہ قوال حضرات پڑھتے ہیں، نعت خان وہی پڑھے گا جو سیکھا ہوگا، جو کسی اچھے صحبت میں بیٹھا ہوگا، کسی درویش کی، کسی کامل کی۔ تو بہرحال آج کل تو بہت سے معاملات نعت خانوں کے حوالے سے بھی سامنے آ رہے ہیں، تو دل دکھتا بھی ہے، اور دعا ہی بس ہم کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو قوالی کا جو باقاعدہ مجھے شوق اور میں نے جو شروع کیا وہ استاد جی کے پاس جا کر اور ان کی اجازت سے شروع کیا، یہ نہیں کہ میرا دل کیا اور میں شروع ہو گیا، ان سے باقاعدہ میں نے اجازت دی، اور اجازت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یہ کرو، ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دم واپسی بھی ہو تب بھی اللہ پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہو۔ سامعین مکرم، طہارت رمضان کے پلیٹ فارم سے لائیو نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آخری کلام ہمارے اسٹوڈیو سے ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ابو بکر سمتو محمدی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا ایک کلام جو آپ ہمارے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے۔ جی، ہمارے بہت بڑے ثنا خان، استاد ثنا خان اور درویش اور فقیر سید منصور کونین شاہ صاحب، ماشاءاللہ، ان کا پڑھا ہوا یہ کلام میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسا تو نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ سرکار کی حاضری کے لیے، اور اس یقین سے کہ اس کلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب نے اپنا خصوصی فضل و کرم آمین ثم آمین۔ بسم اللہ۔ دل میں اترتے واہ 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 واہ، حرف سے سبحان اللہ، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا بتا
मुझको मिला पता तेरा, क्या बात है, क्या मौजज़ा उसने सौत का, क्या बात है। ज़मज़म आए सदा रातों अल्लाह अकबर। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा, अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा, दिल में हर्फ से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शेर सुभान देखिए, आस्ते कलाम शेर है, आस्ते कलाम शेर है। ऐ मेरे शाह शर्क़ व ग़र्ब, नाने जमी क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। मेरे भोलिया सारा जहां गदा तेरा, ऐ मेरे भोलिया सारा जहां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। दूर का सबर संग ज़नों में ये कभी वाह 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 वाह। तूने उन्हें दुआ ही दी, संग ज़नों में ये कभी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से करीम आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें अकीदतें निछावर करने की सादत हासिल फरमा रहे थे जनाब मोहतरम इज़्ज़त माल मोहम्मद अबू बकर मोहम्मदी संतो साहब। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे शहजादे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। नात खानी की फील्ड में जो ये काम कर रहे हैं और आगे जो काम पहुंचा रहे हैं नात खानी का, अल्लाह करीम उसको पाए तकमील तक पहुंचाए। चूँकि जैसे अबू बकर भाई फरमा रहे थे, इसको पूरा कोई नहीं कर सकता, वो ज़ात है, वही एक है, और इसको आगे तक लेके जाना है जितनी भी इंसान कोशिश कर सकता है उतनी हमारे अबू बकर मोहम्मदी साहब कर रहे हैं। मेरा ज़ाती जाना हुआ है इनकी एकेडमी में, और माशाल्लाह सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि शहर से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह कई एकेडमीज़ हैं जिन्हें ये चला रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की नात जो सिर्फ नात बराए नात है वो सिखा रहे हैं और लोगों तक क्लासिकल अंदाज में जो नाते हैं वो पहुंचा रहे हैं। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और जो आपकी मेहनतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रंग लगाए। आपका मैं बारे दीगर फिर से ममनून हूँ, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला है, आपने हमें दिया है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी सारी टीम का, ये प्रोग्राम तहारत रमज़ान, इसकी तमाम टीम का, जितने भी दोस्त जो है वो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे हैं, पूरी टीम, क्योंकि गुलदस्ता जो होता है वो ऐसे मामला जो है वो लेके चले जाते हैं। जी जी, तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आमीन, बिस्मिल्लाह। सामईन ग्रामी कदर तहारत रमज़ान के प्लेटफॉर्म स्टूडियो से आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा रफ़ीक रंधावा आपसे इजाज़त तलब करता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आइए सामईन ग्रामी कदर, मैं फिर से आपसे बार बार इल्तिमास गुज़ार हूँ कि हमारे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन अहबाब तक हमारा ये पैगाम नहीं पहुँच रहा, तहारत रमज़ान की ट्रांसमिशन नहीं पहुँच रही, उन तक ये पहुँच सके और कोई भी गलती कोताही हो, क्योंकि ये बिल्कुल ऑनलाइन काम है, लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, किसी भी किस्म की कोई गलती हो, लफ्ज़ों का हेर फेर हो या और किसी किस्म की गलती हो, उससे दरगुजर फरमाइएगा और जो चीज़ अच्छी लगे उसे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आगे भी अपने दोस्त अहबाब को इनवाइट कीजिएगा ताकि अहबाब हमारे प्रोग्राम में डेली की बुनियाद पर लाइव नशरियात को समाप्त कर सकें, देख सकें। तहारत रमज़ान के प्लेटफॉर्म से आज अब तक के लिए इजाज़त आते हैं। आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा रफ़ीक रंधावा, मैं बारह दीगर फिर से ममनून अबू बकर मोहम्मदी साहब का, मोहम्मद मुज़म्मिल काजी साहब का, भाई मोहम्मद वकार अली काजी साहब का, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नाते आपने समाप्त की हैं। मैं अपने लेट आने का भी आपसे माज़रत खा हूँ। इंशाल्लाह कल से पूरे टाइम पर हम अपनी नशरियात का आगाज़ करेंगे। कल हमारे बड़े खूबसूरत सना खान और नुकाबा हजरात, कुर्रा हजरात और उलमाए कराम हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे। कल तक की इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा रफ़ीक रंधावा आपके लिए ममनून है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।